घेऊ ना कित्याक ना घेऊ कित्याक ना लिमिटेड स्टॉक आलेलो काबार. लिमिटेड स्टॉक मीन्स आता आमचे वाटेचे घेऊ खंय गेले तुझ्या वाटेचे कशें गो येतलो. आता पळय हांगा इतके लोक आसा इतके लोकांचे हांगा कोणाकूच घेव ना खंय आनी इतकेचे हेजेकून डबल लोक हांगासून गेला आता. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Auto Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. घेऊ ना कित्याक ना घेऊ कित्याक ना लिमिटेड स्टॉक आलेलो काबार. लिमिटेड स्टॉक मीन्स आता आमचे वाटेचे घेऊ खंय गेले तुझ्या वाटेचे कशें गो येतलो. आता पळय हांगा इतके लोक आसा इतके लोकांचे हांगा कोणाकूच घेव ना खंय आनी इतकेचे हेजेकून डबल लोक हांगासून गेला आता आनी कोणाकूच घेव ना खंय. शुअर मरे घेव ना मरे. आगे तुका घेवंक जाय तुमकां घेव ना जी घेव ना तुमना आणायची घेव तुमना घेव ना ने तुमना होना घेव तुमना होनाची घेव सब तुमना होना घेव तुमकां जाय घेवंक जाय न्हू बरोबर तुका घेवंक जाय चल बरोबर तुझे होना तो तुम्हें घेव लेते नहीं जी तुम्हें लेकिन लेते नहीं तुम्हें घेव तुका घेव जाय गे घेव घेता ना तू तुम्ही लेते जी घेव नाही जी बा तू घेव लेता ना घेव दोस्त का नहीं लेकिन तू घेव लेता का नहीं. सांग तू घेव केन्नासून म्हणला बा घेऊ काबार म्हणून मरे घेव काबार म्हणले मरे तेणें अशें आता तुझ्या हक्काचे घेव कोणेन घेतले 21 days फाल्यां आसा हय त्या भितर नालो घेवपाच न्ही ते सारके हय 21 वयर जाले तू दिना का आमकां आमकां काय लागना ते लागना आमचे मेळपाक रेशन कार्ड प्रमाणे हय आमचे डेटाची आमकां जाय न्हू आतां पळय आयज 20 तारीख आनी आयज आमकां हो घेवन दिना मागीर रिजन कितें म्हणलें तो कितें म्हणटा म्हाजे कडेन घेवन ना खंय घेवन ना म्हणजे कलेक्टर वचचें पडलें आमकां तेच न्हू आतां हे हय आतां हे आमचे हे जावचें ना न्हू अशें आतां हे आमच्या चिंबलाचे इंदिरा नगराचे पळय म्हाजें नांव रोमान मुल्ला आनी हांव रावता चिंबल इंदिरा नगरान. फाटली खूब दिसां जालीं आमी हांगा रॅशन घेवपाक येता आनी आमकां हांगा हे घेवूं मेळना आनी केन्ना केन्ना आमी डेट 21 पर्यंत डेट आसता 20 पर्यंताची राशन घेवपाची आनी आमी हांगा येता मागीर तो सदां म्हणटा की आपले ते घेवं काबार. हांव कितें म्हणटा बिफोर डेट घेवं कशी काबार जाता आनी आमचे हक्काचे घेवं खंय आसा म्हाका सांगूंक जाय पळय. हे आमचे चिंबल इंदिरा नगरचे रॅशन कार्ड आमचे येलो हे कार्ड हय पळय बिफोर डेट आमचे घेवं कशें काबार जाता म्हाका रिजन सांगपाचें आनी हांवें एका सांगलें रिजन तो कितें म्हणटा आपल्याक खबर ना घेवं काबार आपल्याक खबर ना घेवं काबार म्हणल्यार कितें आनी आमचे हक्काचे घेवं खंय गेले खंय आनी केन्ना केन्ना तांदूळय काबार जाता तेजे कडेन. आमी बिजी आसता कामार आमी येता 20 तारखेक 19 तारखेक तशें येता आमी मिन्स तो कितें म्हणटा तुमी लेट येयले तुमचे तांदूळ काबार आमी बिफोर डेट येयला आफ्टर डेट सुद्दां येवंक ना आमी बिफोर डेट सुद्दां येवन तो म्हणटा आमकां तांदूळ तुमचे घेवं काबार घेवन तुमकां दिना खंय आनी रिजन म्हणले काबार म्हणटा तो रिजन हांवें रिजन विचारलें ताका तो म्हणटा रिजन घेवं काबार म्हाजे कडेन इतको स्टॉक ना जितको हांवें हाडलेलो खंय म्हणल्यार आमचे हक्काचे घेवं खंय गेला आतां इतके लोक आसा हांगा आतां इतके लोकांक घेवं कोणाकूच मेळोंक ना आनी हेज्याकून परी इतकेच लोक घरा सुद्दां गेले बेश्टे तांदूळ घेवन ओके. आतां हितून कितें आसा तांदूळ घेवं मेळटा आमकां म्हयन्यांनी आतां हांकां सगळ्यांक घेवं कोणाकूच मेळोंक ना आनी हेजेकून चड लोक आतां घरा गेले विदावट घेवन बेश्टे तांदूळ घेवन गेले. हे म्हाका रिजन जाय आतां हे तांदूळ घेवं कित्याक येना आमकां